आपण मैंने आजिकल विषय विषय संपत्ति उपर मनटा सब केन्द्रीभूत तेणु सत्संगर गोटे महत्व आजिकल लोक पाखे ना कि जो मैंने वर्ष वर्ष धरी ठाकुर को बुझिले धर्मर जीवन में धर्मर जो गुरुत्व महत्व बुझिले से माने भावुं सत्संग गोटे प्राप्ति अनेक भावती सत्संग बसिया गोटे लस केते समय बेकार गला दी चार व्यवसाय करते कौन गोटे रोजगार होता अरे ये भी गोटे रोजगार ये मनीष जीवन को रक्षा कर से रोजगार जीविका को रक्षा कर जीवन को रक्षा कर आमे रोजगार जीविका पछरे जो जाऊँ जीवन ठार विच्छिन्न नहीं हो जीवन जीविका जीविका पछरे मनीष एते पागल हो विषय संपत्ति पछरे कंपिटिशन हो प्रतियोगिता जीवन ठार से विच्छिन्न नहीं हो जीवन ठार विच्छिन्न हेल्ले जोटे तो मूल जिनस से चलीगला ताले प्राप्ति है कौन यही सत्संग गोटे प्राप्ति जन्म जन्मांतर तपस्या थे मनीष सत्संग पाए गोटे लभे मात्र सत्संग सर्वसिद्धि है यहाँ हूँ महापुरुष कथा शास्त्र कथा लभे मात्र सत्संग सर्वसिद्धि है मुझे दीक्षा नहीं दीक्षा पर पाठ पढ़ुली दीक्षा पर गोटे सत्संग जाइए घर सत्संग जड़े आलोचना गोटे साधारण लोकटी मैंने एमती ज्ञानी मनीष नुहे कि उपलब्धि जिन रही उपलब्धि रही जे ठाकुर पाखे बस ध्यान करा उठी नियमित भाव केतेटा कथा रीति कहते चार्टा कथा बेसी कड़ा कथा भी ना जटिल कथा ना कुछ्रत भी किसी ना कष्ट साध्य किसी अच्छी कि चकामाटी बसली ठाकुर बस ध्यान कली आज्ञा चक्र ध्यान करी आज्ञा चक्र मुझे कहीं ध्यान करी ना मु ठाकुर आज्ञा परिसर भितर को आस रक्षार गोटे परिसर अच्छे से परिसर को कले ठाकुर रक्षा करते ना भगवान भी असहाय से तो दूर अच्छी हाथ पाइल तो तेणु आज्ञा चक्र टे ध्यान करी कौन इष्टभूति रखी भोग पाई रखी जोटा कि सर्वनिम्न मुझे दीक्षा दिए मत भी जो मैंने दीक्षा नि से कहते आज्ञा टंकाटी पैसा इष्टभूति कर टंकाटी मिलूँ कि देखते आम कौ स्तर अच्छे जे दीक्षार्थी सी कौन आज्ञा टंकाटी तो मिलूनी आप ठाकुर को भोग टंकाटी दब जोटा मिलूनी बजार में खोजी कौटू टंकाटी कि आम से ठाकुर को दौर आईटा देटा भी अकुंठित भाव दौन अनेक प्रश्न अनेक कुंठा रही अनेक विषय टाण रही केते पैसा चलीगला दुटा जलखिया होता मासकर इष्टभूति अनेक कुंठा कपटता त्याग कर ठाकुर के दौ कारण ठाकुर आसुचंदी आम आपणार कर तेणु ये सत्संग गोटे प्राप्ति सत्संग कहते से लोक जड़े साधारण कथा मु छात्र अवस्था नाम ध्यान उपर मोर टिके कंसंट्रेशन बेसी बसिक ध्यान करवा ध्यान उपलब्धि मुझे कथबार्ता कर एकदम कम कथा ध्यान उपर बेसी गुरुत्व दिए ध्यान हेल्ले मनटा समाहित हो जाए शांत हो जाए कथा के बेसी इच्छा हेनी बेसी कथा भाषा करने को इच्छा हेनी मनटा तो शांत हो गला सब बेले से फिल कर तार प्रभु को ता भीतर जे प्रभु जे विराजित हेले सी तो सब मूलधन जन्म जन्मांतर मूलधन ताको तो तपस्या करते सी आसिले एत सहज हाथ छड़ा कि तेणु प्रतिटी मुहूर्त आम गुरुत्वपूर्ण ता भितर मनीषटा एमती करी से भगवत्ता भितर सृष्टि हुए मनीषटा ही भगवान हुए मनीषटा ही देवता हुए मनीष भितर ही ईश्वर अच्छा तेणु से गोटे कथा कही से कथाटा कही आपण आगे कि कथाटा एत गुरुत्वपूर्ण ना कि कथाटा मो मन छंदी होकर एवं भी छंदी होकर से कहले जे नामटा करने जो मंत्रटा करने मनटा जब अशांत थी जड़े नामटा करें कंटिन्यूस करें मनटा को शांत करने ठाकुर ध्यान को कहले पूर्व ध्यान करी स्वत अनुज्ञा कहले ये स्वत अनुज्ञार जो पद गुड़िक देखु प्रति अक्षर पद गोटे महत्व रही आप देखिए ठाकुर आ गोटे कथा कह सत्यांशण पढ़ु सत्यांशण पढ़ला बेले समस्ते लिजर भावुं से सत्यांशण पढ़ा हो बर्तमान लिजर कथा भाषा ये कि सत्यांशण ठाकुर गोटे बही निज हाथ लिखिं निज हाथ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସି ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଡିକ୍ଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବହିଟା ଯେତେବେଳେ ପଢା ହଉଛି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସବୁ ଯୁଗ, ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ବଯୁଗର ସତ୍ୟ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କଥା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠାକୁର ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଠ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହେ, ତାର ପଦଟା ଅନୁସରଣ କରେନି। ସେମିତି ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାବେ ନେଉଛୁ। ଧ୍ୟାନ ପରେ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ଠାକୁର ରଖିଲେ, ଠାକୁର ନିଜେ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା କହିଲେ। ଠାକୁର ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାଟା ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ, ତାର ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ, ଜଣେ ସାଧୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି, ସାଧୁକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗେ। ଠାକୁର ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେହି ଭୟ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଜଟା ଜୁଟ ଧରିକିରି ସେଟା ଭୟ ଲାଗେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ତାଗିଦ ଫିଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କହୁଛ ତମେ, ଏଟା ଅହଙ୍କାର। ତୁମେ ସବୁବେଳେ କହିବ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ନିର୍ବଳ, ମୁଁ କାପୁରୁଷ, ମୁଁ ଶକ୍ତିହୀନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବ। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ଆଉ କଣ କହିବ? ନା ଏମିତି ସବୁ କହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ, ଠାକୁର ସେମିତି ସେ କହିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଶକ୍ତିମାନ, ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଅମୃତର ସେ କହିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ, କିଛି ଦିନ କହିଲା ପରେ ଇଏ ହଉଛି ଅନୁଭୂତି, ଠାକୁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ସର୍ବକାଳୀନ, ସେଟା କେବେ ମଳିନ ହୁଏନି। ଯେତେ ସମୟ ଯାଉ, ଯେତେ ଯୁଗ ଯାଉ, ସେ ମଳିନ ହବନି। ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମା ନଦୀ ତୀରରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛବିଟା, ତାଙ୍କର ମୁହଁଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, କଳା ପଡିଯାଇଛି, ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଠାକୁର ନିଜର ଛବି ଦେଖି ନିଜେ ଭୟ କରିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମନ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ମାନସିକ ଭାବେ, ଯେ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। କଣ ଚିତ୍କାର କରିକି ନିଜର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଜଣେ କହୁ, ତା ଭିତରେ କୁଆଡୁ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ ଠାକୁର ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା, ମୋ ଅକ୍ରୋଧୀ, କେତେ ପଦଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ। 3 ଜଣ ପିଲା ପୁନଃସ୍ମରଣ ହେଲା, 4 ଜଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ବୋଲେ ଏଇଟା ଭାଇ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ କହୁଛୁ, ମୁଁ 19 ବର୍ଷରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ସେବେଳଠୁ ଆଜି ବି କହୁଛି, କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଖାଇବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି, ପିଇବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚା ଟିକେ ନହେଲେ, ସମୟରେ ନହେଲେ ମୋ ମିସେସକୁ ମୁଁ କଣ ନା କଣ କହିଦଉଛି, ଚାଟା ସମୟରେ ଆସିଲାନି ବୋଲି। ସେମିତି ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ, ଏଇ କେତେଟା ପଦ ଗୋଟିଏ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ, 1 ମିନିଟ ବି ଲାଗିବନି। ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଇ ଉଠିବି, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି। ମୁଁ ହେଇ ଉଠିବାଟା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ମତେ ଦେଖି ଯଦି ମଣିଷ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଦେଖି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯଦି କାହାର ଭଲ ପାଇବାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଇଛି କଣ? ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି କଣ? ଶୁଣୁ, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ଯାହା ସବୁ କରିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖଉଛି, କିଏ ରହିବନି। ଅଠରମହଲା କୋଟର ଲୋକ ପଢିକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅଠରମହଲା କରିକିରି ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଲା, କାହିଁକି? ଜୀବନଟା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ହଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରେ ସେଇଠିକି ଆସୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ନାମ ଉପରେ, ହେଲେ ନାମ କଲେ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ପିତାଟା ଖାଇଲେ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ପିଲା ଯାକୁ ପିତା ଦେବେ, ସେ ଖାଇବେ, ପିତା ଇଚ୍ଛା ହବନି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପଢୁ ବୁଝା ପଡିବ। ଓଜନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, କିଛି ତ ବୁଝୁନି, କାହିଁ ସେ ଦଉଛନ୍ତି 10ଟା ଟଙ୍କା, ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇଲେ ହେଲେ ଗୋଟେ ହବ। ଏ ଓଜନରୁ କମ ମିଳିବ, ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଖୁଚୁରା 10 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲେ ବସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପଢୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିମ୍ ଦେଖିଛି କେତେବେଳେ।
मोर अज्ञातशाला मो ठाकुर सहित युक्त हो ठाकुर कहते लेखार मोर तो विश्वास रही मुझे कहीं कौच सब पुणी आउे सब निज लेखा जाक निजे सब संरक्षित कर रखिंट कहीं रखिंट समय आसे तो खोज मनीष असहाय हो तेणु ठाकुर एसबू जिन लिखे तेणु रुचु न रुचु आ पिता से कथाटा मत कहीदे आउ बुझु न बुझु पढ़ गीता नाम करियो पड़े इच्छा हो न हो नाम करिए बस उठी पड़े ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ବସିଛନ୍ତି ଚକାମାଡ଼ି ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିଟାକୁ ବୁଝିଲେ ବହୁତ ଭୂତ ଆସିକିରି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢିବେ ଏତେ ଭୂତ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି ଯେ ଏତେ ଭୂତ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ତଥାକଥିତ ବିଷୟର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସେ ଭୂତ ଯାକର ଭୂମିକା ଜଣା ପଡେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୂତ ଯାକ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ତାଙ୍କର आरंभ करेंगे जे मो भितर एत भूत अच्छे भूत न बाहर जाक आम शैतान न बाहर जाक आम ठाकुर को उपलब्धि केमती करवा तेणु किसी समय बसिया पड़ो से भूत मान उत्पात हे हूँ कि नाम करेंगे एणु तेणु चिंता आसो नाम करेंगे करू 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 गोटे समय आसो गोटे निर्दिष्ट समय सब भूत चलिए ठाकुर विराजमान कर से दीप्ति ज्योतिर्मय पुरुष आपणकर प्रिय से उपलब्धि कर समय से समयटा हूँ उपलब्धि से समय न आसा पर्यंत आप उठे ना आपन को उठा से भूत मैंने कहे ये उठू कि शीघ्र आम उठी पड़ू भूत मैंने कौन कामिनी कांचन विषय घर पिला छुआ रंधा बड़ा पैसा पत्र जीविका ए सब भितर मन विचरण कर विचलित कर तेणु नाम कर सेटा ही प्राप्त तार उपलब्धिटा ही प्राप्त आप विशिष्ट लोक आसते आप जानते चित्तरंजन दास स्वाधीनता संग्राम जड़े पुरोधा महात्मा गांधी नाम पर ना आस सियार दास ठाकुर अत्यंत प्रिय भक्त जड़े दीक्षा नहीं ठाकुर प्राय बारंबार आसती जिते दो छकी पड़ जाते स्वाधीनता संग्राम एकदम चरम पहुंची भारत वर्ष एकदम आंदोलन चरम अवस्था पहुंची से ठाकुर पाक आसती विभिन्न प्रश्न समस्या समाधान ठाकुर पाखु से खोजी नि महात्मा गांधी गोटे चिठी लिखे देखो से केते थर ठाकुर पाखु आसिले तांकर जो उपलब्धि है जे ठाकुर सहज मनीष नुहति साधारण मनीष नुहति ठाकुर प्रत्येक कथा स्वतंत्र आउ यही दिगरे जो आम आगेचु अनेक भूल आम करुचु स्वाधीनता संग्राम जो आंदोलन दिगटा ठाकुर पाखे देखुं अनेक दिगर भूल चलती तेणु महात्मा गांधी पाखु से गोटे चिठी लिखिले देख उपलब्धि उपलब्धि तीन टा कथा मुझे कहूँ सब जगह कहूनी से निमंत्रण कर महात्मा गांधी आपण मो गुरु पाखक अंततः किसी दिन आसतु तार तीन टा सिद्धांतर कथा इंग्राजी कहूँ ओडिया कहे प्रथम सिद्धांत आई हैव लर्नड फ्रॉम माय गुरु the value of truth in our dealings the value of our truth जे सत्यर जो मूल्यबोध सत्यर जो गुरुत्व रही जीवन में आम प्रत्येक जीवन प्रतिटा जीवन प्रवाह भितर से ठाकुर पाखु शिखी बुझी रियलाइज कर एक नंबर दुई नंबर कहले दुई नंबर टा पर कह रिक्वेस्ट कर योर नीड इज नॉट एज ऑफ माइंड आपणकर आवश्यकता मो आवश्यकता अलग ही पारे किंतु आपन को रिक्वेस्ट करुन केते दिन आसी ठाकुर पाखे रुहतु ये हूँ रिक्वेस्ट ही हैज गिवन मी स्ट्रेंथ व्हिच आई डिड नॉट पोजेस बिफोर सी मते एभली शक्ति देइचंती जे मो पाखे आगरु नथिला पुणे देइचंती आई हैव सीन द थिंग्स क्लियरली व्हिच आई डीम्ड बिफोर मु वर्तमान प्रत्येक जिनस को तार वैशिष्ट्य देखुची भूल देखुनी जे जो वैशिष्ट्य अच्छे जे जो स्थान अच्छे जे जार स्वरूप से स्वरूप में प्रत्येक वस्तु को मुझे देखुची आई हैव सीन दी थिंग्स क्लियरली व्हिच आई डीम्ड बिफोर जहाँ मु पूर्व अस्पष्ट देखुली जिनसा ठीक से देखी पार
ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣ ଯିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ରିଏଲାଇଜେସନ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ଆଉ 5 ମିନିଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସଂସାରରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଜି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଏଇଠି ସବୁ ମଣିଷ ବସିଛୁ। କମ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଣତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜେସନର ସ୍ତର ରହିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତରଟା, ଅନୁଭବର ସ୍ତରଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ତର ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କଣ ରିଏଲାଇଜ କରନ୍ତି, ତାର ଯୁବକମାନେ କଣ ରିଏଲାଇଜ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯୋଉମାନେ ସଂସାରୀ, ଯୋଉମାନେ ମା ମାନେ ରିଏଲାଇଜ କରନ୍ତି। ଏମିତି କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥାଉ। ଏକ ତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଏକ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର। ଏକ ସହିତ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା କହୁଛି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଏକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିବ। ସେ ଏକ ଆଜି ଆମଠାରୁ ତିରୋଧିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲର୍ଡ ଟେନିସନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ସେ ଦାର୍ଶନିକ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସୁଶୀଳ ବସୁ ଠାକୁର ପଢଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ। ସେ ଇଂରେଜୀ କଥାଟା ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଇଂରେଜୀ ଖାଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଇଂରେଜୀ କହିଦିଏନି, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ସେ ଲର୍ଡ ଟେନିସନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଆଇ ମାର୍କ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କାଏ। ଆଇ ମାର୍କ ହିମ୍, ହିମ୍ ମାନେ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଆକାଶରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ, ଏଟା ପଢୁ ସୁଶୀଳ ବସୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଇ ମାର୍କ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଗାର୍ଡେନ। ଏଇ ଯୋଉ ଗାର୍ଡେନ ଅଛି, ୟାର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ଫୁଲ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ୱେ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସି ହିମ୍ ନଟ୍। ମାନେ ତାହା ହଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ ଦେଖୁଛି? ଶୈତାନକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ତାର କାରଣ କଣ ଅଛି? କେବଳ ଅହଙ୍କାରର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଅହଙ୍କାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଶୈତାନର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖେଳ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଜୀବନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୈତାନ କଣ ଚାହେଁ? ଜୀବନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ଶୈତାନର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଶୁଣିଲେ, ଠାକୁର ମନ ପାଇଲାନି। ଦିଟି ଯାକ ଆପ୍ରୁଭ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଉପର ଦିଟା ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଦିଟା, କିନ୍ତୁ ଶେଷଟା ମୁଁ ଏଗ୍ରି ନୁହେଁ। ଠାକୁର ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ସେଇ କବିତାଟି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ସେଇ ପଙ୍କ୍ତିଟି ଲାଇନଟା